Ang santos nga ebanghelyo para ng adlaw. Setyembre 24, tuig 2025. Miyerkules, han ikakaruhaan kaglima nga simana han katuigan. Kinuha di dahan ebanghelyo sumala kan San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 1, tubtub ngadto han 6. Gintirok ni Jesus ang napulo kag duha nga mga tinunan. Ngan gintagan hira hingahom, hin pagpagawas han nga tanan nga mga yawa. Ngan pagtambal han mga sakit. Niyan ginsugo niya hin pagwali han ginhadian han Dios. Ngan pagtambal han mga magsakit. Ginsiring niya hira, ayaw kamo pagdarahin bisan ano haiyo paglalaktan. Waray tungkod, waray supot para hinlimos, waray balon nga pagkaon, waray kwarta, waray bisan usang ngaliliwanan. Kung karawaton kamo, pabilin da hiton nga balay, nga daan pagbaya niyo han bungto. Kung diri kamo karawaton han mga tao, bayai iton nga bungto, yan padpara, ang tapo-tapo, tikang han iyo mga tiil. Sugad nga, paimangno haira. Linakat ang mga tinunan, nga nagsudoy, han nga tanan nga kabaryuhan. Nagwali hira han maupay nga sumat nga nagtambal han mga tao habisan diin nga dapit. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka Kristo. Haliputay nga pamalandong han santos nga ebanghelyo. Yan ang adlaw. Gintagan ni Jesus hingahom ani mga tinunan. Labidahan gahom hin pagpasamwak han maupay nga sumat han ginhadian han langit. Ngan pagpaiwas han mga yawa, han magraot nga mga espiritu, ngan pagtambal han mga magsakit. Iyain pahamtang haira nga ini nga gahom kumpleto na. Sanglit diri na nahira na kinahanglan nga mabaraka pa han iba nga mga kinahanglanon, nga magdara pa hin anuman nga makakabulig haira hin pagpasamwak han maupay nga sumat. Diri dan mga talagudti nga anuman nga mga karambing anira paglakaton. Diri nga ni an kwarta o mga liluanan, bisan nga ni an pagkaon nga magsusustenir anira paglakaton. Tungod kay an gahom nga hinatag haira oray na kulang. Kay siring pamanhan Salmo 23, ang Ginoo anakon magbarantay, anakon shepherd, sanglit waray ko na iiliwon. Ay ansindo tinunan nga nakarawat han gahom, hinpagpasamwak, nakakasantop nga
diri na kinahanglan maliba an iya pagpasamwak, yan bisan ano paman nga mga tunanon nga mga panginahanglan, uhin bisan ano paman nga balor nga ginuhuna-huna han kalibutan nga kinahanglanon basi mabuhi. Kapag katinuod asya ini iton kabtang hansindo binunyagan nga Kristiyano nga nakarawat hini nga gahum hin pagpasamwak han maupay nga sumat. Kada binunyagan may dahin ni misyon kay lakip han pagin Kristiyano amo ang pagpasamwak han maupay nga sumat. Dida ang Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 5 versikulo 12 nga tuhaunhan, iginsusumat dida, ikamu an asinan tuna. Mawarayan na nga ni kaasin, waray na iton magiging kahulugan. Sugad man ikamu an kalamrag, han kalibutan, nagiging dako nga kapakyasan, hinusa nga kinabuhi, hin binunyagan nga Kristiyano, kun ini nga gahum, diri ginbubuhat, ug natutuman.